अरे एके কি हिंदे हिंदे सुन हिंदी হ্যাঁ বল বল গে आज शिवरात्रि बोटे दादा হ্যাঁ তা কি হয়েছে हमार ला की खाई छी सुनबी কি খাইছে বল अरे माल पिएंगे नहीं तो माल पिएंगे मंगली के भाटी के माल पिएंगे अरे माल संगे दारू और चखना पिएंगे अरे माल पिएंगे अरे माल पिएंगे मरद मरद চুপ আমি থাক মরদ তোরা মরদ হলে আমরা মহিলিয়া तोरा महिला माने महिला खाली झगड़ा झगड़ा दिखे आगे তোরা তোরা খুব খুব বাজে তোরা খুব খারাপ हमरा खराब খারাপ খুব বাজে हमरा बाजे বাজে दादा हमरा मरद लोग যদি बाजे হ্যাঁ তো অত অত মায়া লোক আর বিটিছা কার জন্য সাজে কার জন্য সাজে তোর বাপের জন্য সাজে এত যে ময়দা আটাগুলো মাখে মুটা ফ্রেশ করে হ্যাঁ আমরা যদি বাজে তো এত এত বিটিছা কার জন্য সাজে কার জন্য সাজবে তোদের বলি দাও আরে তালি মারো ইয়ে! হ্যাঁ বল सुन হ্যাঁ বল जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है আচ্ছা जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है হ্যাঁ तालियां जब जोर सुनाई देती है तो हाथों में दम होता है हमारा जेंट्स लोगों का हाथों में दम है আচ্ছা और लेडीज का तो खून की खुचना काम है কি বললি ओए कुटुमा कुटुम सुपारी देना कुटुमा कुटुम কি বললি লেডিস কাজ তো খুন্তি খুঁজনা কাম হ্যাঁ লেডিসের খুন্তি খুঁজনা কাম হ্যাঁ একে কাল ঘোরা বলি ই বাটে লেডিসের সিধা সিধি হো ले मरद मोटी ले মরদ যদি তো তাহলে পিছাই গেছিস কেন তুই